سلام الدراري، اليوم غادي نهضروا على ليكزرسيس 6 في هاد السيري ديال لي زيكزرسيس اللي يلاه بديناها. اليوم غادي نتريطيو لو كا ديال لاكسيونير انتيسيبي، هو الكونترير ديال لاكسيونير روتارداتير. سي لاكسيونير روتارداتير il a libéré la part due ou la part exigée avant la date limite, plutôt après la date limite, l'actionnaire anticipé il a libéré cette part avant la date limite. يعني من قبل ما يكون exige. يعني la part ديال la dette qui incombe à la dette exigée ou là dans le versement reporté, l'actionnaire anticipé elle a libéré la part ديالو قبل ما نعيطوا له. هذا هو البرانسيب. هنا في هذا ليكزرسيس غادي نشوفوا هذا البرانسيب هذا. La société SOTEP est constituée le 1 2020 avec un capital de 500 000 dirhams, composé de 5000 actions de valeur nominale de 100 dirhams par apport en numéraire. Et les apports sont des apports en numéraire seulement. À la souscription, il est demandé aux actionnaires d'effectuer des versements. Et في النهار ديال la souscription, هنا حبست المعلومة هنايا. النهار ديال la souscription, il est demandé aux actionnaires d'effectuer un versement au compte bancaire au minimum de la société. Le minimum légal. هذا le minimum légal اللي هو كما شفنا le 1/4 ديال la valeur nominale du capital. ديال l'action plutôt ماشي du capital. Cependant, 1000 actions sont libérées immédiatement en totalité. يعني داك الساعات libéraو immédiatement en totalité. Les frais de la constitution de 15,000 dirhams sont réglés par chèque bancaire. Le 10/1/2020, la société procède à l'appel du deuxième quart qui doit être versé au compte bancaire de la société. La modalité de la libération au plus tard le 18/1/2020. هنا كنديروا le repérage ديال لي دوني، كنديروا فلوغ بحال حنا في ورقه ديال الامتحان كنديروا فلوغيسون، كنلونوا البلايص اللي غادي يكونوا مهمين بالنسبه لليكزيرسيس ديالنا. Toutes les actionnaires ont répondu à l'appel، يعني كاع les actionnaires ont répondu à l'appel ديال الدوزيام كار. من بعد ما شفنا هاد الدوني ديال ليكزيرسيس غادي نشوفوا لا كوريكسيون.